Ya, bersama dengan Nalus Beach sekali lagi. Sekarang Nalus Beach berada di Taman Botani Tun Fort Stephen di Bukit Padang yang telah di-upgrade, telah siap dan telah dibuka kepada umum, open to public untuk riadah, dan juga ada satu kampung nelayan floating seafood market restaurant yang sangat mantap, sangat sedap. Ini dia entrance ya, jadi bagi siapa yang belum pernah datang di sini ataupun yang pertama kali datang di Sabah, spend your time for wellness, for healthy reason. Untuk Anda membuat satu riadah awal pagi ataupun petang, menikmati kesegaran udara yang ada di sini. Oh, ada anjing ya. Ya, sudah relax. Ini dia kampung nelayan, restoran yang terbaik. Ya, so Nalus Beach akan bawa Anda one loop, satu round tempat ini yang telah dinaik taraf, telah di-upgrade. One loop lebih kurang 2 km. Jadi kalau 3 loop 6 km sudah memadai untuk mendapatkan kesehatan yang mantap ya. Sekali lagi Nalus Beach bersama Anda di Taman Botani Tun Fort Stephen, Bukit Padang ini. Ya, kita teruskan perjalanan. Walaupun sekarang ini cuaca tidak berapa bagus, dalam pukul 1 tengah hari masih ada ramai pelawat ataupun pengunjung yang datang untuk mengelurkan peluh. Kawasan yang sangat cantik, selepas dinaik taraf sangat kondusif untuk Anda bersama dengan keluarga untuk datang menikmati keindahan alam yang ada di Taman Botani Tun Fort. Dan di depan ini adalah dewan yang besar, boleh dibuat event, soalnya ada wedding ya. Sangat bagus sekarang, ada proper indication, floral walk, nostalgia bridge, mini hall. Wow. Sebelum COVID, Nalus Beach setiap pagi tanpa fail selama 1 bulan 2 bulan pukul 5:30 pagi datang di sini untuk buat brisk walk 5 km ya, pagi dan petang, dan amatlah memberikan satu impact yang tinggi kepada kesehatan Nalus Beach. Jadi Anda juga tidak mustahil dapat melakukan. Orang bilang health is wealth, health is wealth. Cantik kah? Wah, thank you to DBKK. Thank you to DBKK karena menjadikan tempat ini satu lagi tempat must visit untuk family. Dan ini pun dahulu sebelum COVID tempat ini tidak ada tangga, tapi sudah di-upgrade yang sudah katakan tadi. Dan lihatlah kecantikan asik ini ya. Wah, dan di jembatan itu kita boleh lalui. Kalau malas mau one loop, boleh shortcut di jembatan itu yang juga telah di-upgrade. Dan di bawah itu banyak ikan lah. Kalau dulu mereka memberi makan ikan-ikan tersebut lah. Ya, this is Botani Park Tun Fort Stephen, Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah dan Flores. Wow, very nice. Very peaceful. I think one of the wellness spot yang ada di Sabah ini. Bagi siapa yang, sekali lagi, for those of you who have not been here, you spend your time, you have extra time, extra days in Kota Kinabalu, do come to visit Botani Park Tun Fort Stephen, Bukit Padang. One loop is about 2 kilometers, enough for you to actually rejuvenate your inner being. Dan bagi Anda yang ingin lagi hardcore, ada beberapa laluan untuk hiking. Paling tinggi adalah 477 meter dan sangatlah sesuai untuk Anda yang ingin mendapatkan extra burning of lemak yang kecil. So Nalus Beach berada di bawah, main trail adalah di atas tuh, dan ini adalah yang baru di upgrade ya. Sangat sesuai jika Anda tidak ingin untuk kelang kabut untuk berjogging, Anda ingin santai berjalan, maybe boleh ambil laluan ini
ya di awal pagi. Biawak juga sana, wildlife juga ada di sini, biawak sangat besar. Dan di sini actually banyak ikan, a lot of fishes. Lihatlah keamanan, tranquility, peacefulness, dan bagi anda yang ingin suka bird watching, di sini juga ada beberapa jenis burung. Tapi Nalusmi sudah pasti sama ada endemic bird ataupun sebaliknya. Kalau bagaimanapun, pack your camera, datanglah di sini dan tangkaplah sebanyak mana gambar-gambar burung yang ada di sini. Wah, banyak kan burung. Sekali lagi Nalusmi. Wah, tuh burung cantik. Sekali lagi Nalusmi bring you Botani Garden, Bukit Padang, Taman Tun Fuad Steven yang telah dinaikkan ini. Wah, nice. Nalusmi percaya spend your quality time with family, mungkin sebelah petang atau pagi di ujung minggu. It's a very good activity for you to embrace. Dengan kesibukan kerja, kesibukan bisnis atau perniagaan dari Monday to Friday, take some time to spend quality time with family. Itu dia ada beberapa pelawat yang menunjuk-nunjuk ke bawah, mungkin mereka melihat ikan yang besar, ya. Ikan yang besar ini yang telah di-upgrade, amazing. Ini ada jembatan, kalau kita lihat jembatan ini ya seberang, bagi anda yang atau bagi kamu yang ingin shortcut, bolehlah lalu ke jembatan ini dan terus ke sebelah tanpa melalui laluan yang panjang. Dan it is again very nice. Sekarang dia ada buat dua laluan, satu laluan di bawah nih, sepanjang Tasik ini di bawah nih, very relax, dan juga ke main trail, nah, trail yang original, ya, trail yang original, supaya ada dua choice lah. Kalau anda ingin the bigger loop, kamu follow main trail. Kalau mau santai, relax, walk along tebing Tasik, ambillah laluan yang baru di-upgrade tersebut. Ya. Nice lah. Walaupun pada hari ini adalah tengah hari, since dia ada hujan, tidak berapa panas lah, jadi just nice. Juga disediakan di sini adalah beberapa equipment untuk anda exercise lah. So while you do brisk walk like cardio, you can also stop by there, lakukan activity nyaman untuk muscle lah, build up the muscle. Dan yang bagus di sini adalah sebelah malam, Nalusmi pernah sekali lebih kurang 7:30 masih ramai yang membuat riadah. Dan yang bagusnya adalah kawasan ini kena light up, cukup lampu untuk menerangkan trail ini, ya, cukup selamat dan sangat conducive bagi anda yang mungkin Monday to Friday kesibukan di pejabat, tidak ada masa untuk membuat riadah pukul 6, maybe 7 dan 8, boleh juga datang di sini malam untuk membuat brisk walk 2-3 round 4 km. It's good enough for the heart. It's good enough for our wellness dan juga kesejahteraan fisikal. Ya. Banyak bunyi-bunyi cengkrik. Dan bagi Nalusmi, simple exercise like brisk walk probably can enhance our physical wellness towards mental and emotional wellness. So kita jangan pandang rendah tentang keringkasan exercise tersebut, seperti brisk walk. Ada artikel menyatakan bahwa brisk walk lagi bagus daripada hard jogging. Ya, so 30 minutes a day is good enough for our heart untuk
berjalan sambil meringankan ataupun memberi satu nafas baru kepada otot-otot dan juga jantung kita. Ya. And the best place to do it in Kota Kinabalu is in Botany Garden, Taman Tun Fuad Steven Park, Botany Garden, Bukit Padang. Sekali lagi, thank you to DBKK for making this available to the public, to the people of Sabah dan Kota Kinabalu khasnya, untuk menikmati keindahan yang ada. Dan kita lihat ada lampu-lampu dibuat, ini pun new trail. Siapa yang ingin experience the best of Bukit Padang, bolehlah experience trail-trail yang telah dibina. Ya. The good thing is that mereka juga incorporate education tourism yang ada di sini. Ya. Seperti buah-buahan yang ada mungkin di tempat ini. Ya. So another area, scientific name dan juga common name. This is very good. Ya. This is the one. Wah, nice. Dan dia ada scientific name dan juga common name. Ya, tarap di madang, belimbing dan sebagainya lah. So you must come here not only for physical wellness but also to gain knowledge on those tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar park ini ataupun tumbuh-tumbuhan yang generally ada di Sabah. Ya. Sekali lagi, Knowledge Mitch bersama Anda, Botany Garden, Taman Tun Fuad Steven, Bukit Padang, Sabah, North Borneo, Malaysia. Cantik kah? Wow, nice. So, Knowledge Beach encourage you to come here. Ringan-ringankan badan, ringan-ringankan minda, kuatkan semangat untuk exercise. Exercise is good. Health is wealth. Dan ini merupakan laluan baru. Mungkin di sebelah ini mereka tengah buat maintenance. Ya. So ada padang-padang di sini. It's good, very good. Dan bagi siapa sekali lagi yang tidak ingin one loop, ada juga shortcut di sini. Ya. Turun di bawah dan lepas itu tembus di sebelah. Tapi pada kali ini Knowledge Beach ingin membawa Anda full loop 2 km full loop, supaya Anda dapat melihat infrastruktur yang ada. All the upgrade yang dibuat ya, seperti ini incorporated with taman-taman ya, herbs ya. Ada juga herbs garden di sini. Very educational, very integrated. Bamboo corner, herbs garden, orchid garden. All these facilities yang telah dibuat di sini. Jalan raya yang mantap. Wow, very nice. It's about 2 km loop. Yeah. Wow, nice. Very, very nice. Wow. Awesome. Awesome. Kita ada dua jalan, satu yang long distance di sini, singkat duduk, dan another one yang ada di sini shortcut go to the other end. Yeah, so all these facilities amazing. Ya, sama dengan Knowledge Mission lagi. Lihatlah di depan ini satu taman ya, with all the herbs. Sangat cantik. Wow, ini sudah an upgrade, really kena upgrade. Ya, thank you to DBKK. Sudah quite berpeluh Knowledge Beach. NMO. If you see NMO, it's no more ordinary. Let's turn it, ataupun marilah kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ordinary person, to become extraordinary atau outstanding person. Kita tidak perlu mempunyai title untuk menjadi seorang leader. We are our leader by our own. Bagaimana kita menjadi leader by our own? Kita dilahirkan untuk melihat dunia, dan disitulah kita mempunyai satu purpose, satu tujuan, dan kita akan cari tujuan tersebut. Mengapakah kita dibenarkan oleh Tuhan melihat dunia? Dan kita adalah pemenang, karena dalam triliun sperma itu kita telah
berjaya menembusi dan berjumpa dengan orang telur ibunda kita. Dan kita telah diberikan peluang untuk melihat dunia. We are sudah dari lahir, sebelum lahir lagi kita adalah pemenang. Ya. So, Anda adalah pemimpin. Bagi Anda yang berada di Sabah, Anda adalah pemimpin. Menjadi tanggung jawab Anda untuk melihat hak-hak kita dalam Sabah ini. Dan setiap Sabahan perlu mempunyai satu minda untuk memperjuangkan hak kita. Karena Anda dilahirkan di Sabah, Sabah adalah tanggung jawab Anda bersama. Bukan saja kepemimpinan kerajaan, kepemimpinan politik, tetapi setiap manusia yang dilahirkan di Sabah adalah menjadi tanggung jawab Anda untuk memastikan setiap kekayaan di Sabah ini dapat dinikmati oleh setiap insan yang bernama Sabahan. Jadi Anda adalah pemenang, kita adalah pemenang. So responsibility to ensure the richness of this state to be experienced, to be benefited by the people of Sabah. Sama ada yang sudah lahir ataupun yang belum lahir. Dan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkan hak-hak Sabah ini, supaya generasi akan datang yang belum lahir melihat dunia di Sabah ini dapat menikmati usaha murni dari setiap individu yang ada di sini. Ya, so oleh itu, you are truly a champion in your own accord. You are a leader, you are a winner. Don't forget, every Sabahan need to fight, need to really fight what belong to us. So, sekali lagi, kita teruskan perjalanan untuk kita menikmati keindahan yang ada di Kota Kinabalu ini. Agar Anda tahu bahwa keindahan Kota Kinabalu ini bukan saja di pulau, bukan saja di tempat-tempat menarik seperti Tanjung Aru, Teluk Likas, Mari-Mari Cultural, Shopping Mall, Teguh Abdurrahman Park. Kita juga ada Botani Garden, Bukit Padang. Kalau tidak jam, 10 menit, 15 menit from Kota Kinabalu. Ya. Dan for me, if I am a foreigner to visit Kota Kinabalu, this is the place that I probably will put in the bucket list. Not only to experience the best of culture, adventure, and nature of Sabah, but also to give ourselves time to treat our body, to treat our physical, our mental, our spiritual, to have the best treatment. And exercise is one of them. Yeah. So once again, thank you to the mayor, the DBKK team, for ensuring these facilities, this place is worth the visit. Value for money, and of course, probably dengan adanya aktiviti-aktiviti riada ini dapat menyelamatkan ratusan, ribuan orang, jutaan orang untuk mendapatkan kesadaran bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting. Tanpa kesehatan, kita tidak mempunyai ataupun kekayaan itu tidak bermakna. Orang bilang health is wealth. Without health, the wealth is no use. Ya, sekali lagi, Knowledge Mitch sudah berpeluh. Wah, almost I think 1 kilometer brisk walk, and Knowledge Mitch bring you virtual tour to the best of Botany Garden, Tun Fort Stephen Park. Ya, Taman Tun Fort Stephen, Bukit Padang, Sabah, North Borneo, Malaysia. This is again another area for you to explore Sabah. Not only to explore the place that you already knew. For example, all the shopping mall in Kota Kinabalu, all the island, Mamutik, Manukan, but there's also hidden gem. Probably you have never experienced before, which is the Botany Garden. Yeah, very nice, very conducive, very enriching physical wellness. Yeah. Bring your family, bring your loved ones, yeah, and
early morning is definitely recommended. Not many people, fresh air. But if you are into a person with tight schedule, afternoon also good. 1 hour walk, good enough. And even though it's hot sunny day, this area is covered most of the greens, most of the trees, so you don't really feel the heat of the sun. And probably this place also is a very good for lung washing, good for your lung. Yeah, no air pollution, with all the greenery. I think it's good for the lung. Very nice. So Nalus Beach has made a commitment to do this morning and evening to ensure a balanced weight, a balanced physical wellness, and also when we have a good health, we can do a better service to ourselves, to other people, and to utilize all our gifts, God-given gifts. When we are healthy, we can share all God-given gifts to us, to other people, to empower other people. Yeah. So again, Nalus Beach would like to invite you to experience Botani Garden, Tun Fuad Steven, Bukit Padang, Kota Kinabalu. We look at 50 minutes ago, Nalus Beach was on the other side of this bridge. Now, Nalus Beach was already here. As I mentioned earlier, if you are not that fit, you can do a shortcut from the other end, cross over the lake, and you will reach here. And only like about less than 1 kilometer, you will reach the stopping point. Yeah. Well, let's continue a little bit more. This is again another types of exercise. Yeah. Wow, awesome, sangat awesome. Ya, bersama dengan Nalus Beach berpeluh. So Nalus Beach now masih lagi almost reaching the starting point, maybe kurang dari 1 kilometer. Walau bagaimanapun, this is a place for you and your loved one, your family, to actually come here and do your body a favor. Give them some quality exercise. Yeah, new oxygen in the body. Yeah. Once again, wow, amazing. Look at that. Healthy spot. Tercungap-cungap juga. But once again, this is a very healthy exercise. Not only for Nalus Beach, but Nalus Beach encourage all of you, all walks of life, to get your body moved at least 30 minutes a day. Yeah. Brisk walk, one of the best. Like Nalus Beach, brisk walk is my instinct, my favorite at this age. Those days when I was young, of course, no brisk walk, all jogging, all sprinting. But now with this age, I think brisk walk is Nalus Beach's preferred way of exercise, beside controlling the food that we eat. Yeah. Wow, nice. As I mentioned earlier, greenery, yeah, greenery. See, wow, see, lung washing, good for lung. Sekali lagi, Nalus Beach, NMO, no more ordinary. Make yourself extraordinary. You are the only one can actually decide and choose whether to stay ordinary or to become extraordinary. To become from ordinary to extraordinary, we don't have to actually fancy or seek validation. Only you know it. Yeah. Do it. Do things that make you proud. Do things that
bring or added value to you, to your health, to your character, to your behavior, and to your attitude towards the environment, towards yourself, towards your family, and so on. So all of this, we don't need a title to become extraordinary. We don't need a title to become a good leader within ourselves. And we can do it by our own, to lead by example, because at the end of the day, we are heading the same direction. We are, regardless of what religion, I always believe we are also eyeing for eternal life. So what matters is what we did when we are alive. Yeah. So again, don't delay. However, the huge challenge is the first step. Yeah. The first step is a huge challenge. I want to start or not. That's my personal experience, is the biggest hurdle. However, once you start it, keep the momentum until it becomes your habit, your good habit, and it will grow. It will manifest in you. You'll become your way of life, and there you go, anymore. No more ordinary. You become outstanding in your own accord. Okay, so, whew, very nice. With that, we meet again. Remember, health is wealth. Change yourself, change myself, in order for us to change people's life. Alright, so almost there. Yeah. See you again in the next episode. Yeah, this is again Knowledge Mitch from Botanic Garden, Tun Fort Stephen, Sabah, Malaysia Podium. Ya, kita dari Knowledge Mitch. Dan another area yang masih ditutup adalah they also upgrade this one. I'm not really sure whether people can swim or not. Maybe they put fishes, beautiful fish, or otherwise. So, but again, it's good for them to upgrade this. They can put all the toy, beautiful creation, so on. People can actually see and experience. Yeah. Lepak, oh, maybe not a park there, but still not open yet. Maybe soon. So another addition, another value added to this area. Oh, really bersama dengan Knowledge Mitch. Ya, Knowledge Mitch sekali lagi. It's good to have this exercise. Lihatlah kecantikannya. Maybe more upgrading, yeah, more upgrading to be done. Apa yang penting adalah Anda melihat sendiri virtual tour Bukit Padang yang baru ini yang telah dinaik taraf, supaya Anda juga mempunyai satu keinginan in yourself, telling yourself that let's go, let's hit the track and give your body a favor, an exercise long overdue. Yeah. Health is wealth. Remember, let's grow older gracefully. Kita mencapai umur yang tua secara sehat. Ya. Oh, nice. Very nice. Berpeluh juga. Knowledge Mitch sangat berpeluh. Basah dah baju. But it's a good sign. So sekali lagi kita akan hampir sampai turun bukit, kita akan sampai ke starting point, and that's the way the video will end. Another types of exercise. Ya. Wah, nice eh. Dan itu adalah kampung nelayan with all the beautiful restaurant for you to experience seafood. Dan juga ada tarian tradisi waktu malam. Ya. Dan ini pun dalam proses. Probably they're gonna open up soon, ya. Dan bagi Knowledge Mitch sekali lagi, thank you for watching this video, thank you for subscribing this video. From time to time, Knowledge Mitch akan sharing video-video yang mungkin berguna kepada Anda dan mungkin tidak begitu menarik bagi
segelintir YouTube user. Walau apapun, semoga video ini siapa yang menonton akan memberikan Anda satu insight, benefit yang bukan saya tarikan yang ada di Bukit Padang ini, Botanic Garden ini, tapi juga the other benefit, health benefit that we need to have within ourselves, need discipline, need consistency, sampai terus agar kita akan terus dapat membahagiakan diri kita secara sehat, minda yang sehat, pikiran yang positif, agar setiap limpahan karunia, the gift of God, akan kita share kepada rekan-rekan, supaya mereka juga akan empowered by our positivity. Oleh itu, Nalos Mitch, no more ordinary anymore. God bless.